Evo ovako, ja ću ovim neobičnim videom pokazati kako ova moja peć ili kamin za centralno grijanje na pelet mogu od 5 minuta da prepravim da radi i na drva. To je da biram da će raditi na pelet ili drva. Ko što vidi na snimku, momentalno u fazi rada i to sa peletom. Poslije toga ću peć ugasiti. Sada čekati da na njeno završno čišćenje uradi. Ubacit ću jednu rešetku koju sam napravio. Aktivirat ću program 2. Pošto sam ubacio nego s elektroniku gdje pečka može raditi program 1, program 2. Program 1 je pelet, program 2 je drvo. I vidjet ćete u daljnjem video kako se potpali vatra i kako ko to radi svoj posao. Za sve one koji budu pitali šta je ovo, preporučljivo imati jednu malu posudicu sa vodom na ovakvim kaminima da ne bude suv vazduh. Sad ću pečku da ugasimo, sačekat ćemo da ono radi svoj deo i u daljnjem snimku ćete vidjeti ostalo. Kao što vidite u drugom delu, ubacili smo drva, uskoro ćemo da potpalimo, imamo tu rešetku namontiranu. Momentalno je koto ugašen, pređe na program za drva, sad ćemo koto da potpalimo. Dobijemo malo vatru i odmah idemo režim potpale. Otvaramo, palimo. U ovom momentu, kad je u režimu 2, to je program 2, samo za drvo, radi ventilator i senzor dimnih gasova. Nema potrebe da upaljač radi, niti reduktor. Razlika u tome što u elektronici ima program 1 i program 2. Program 1 za pelet, program 2 je za drvo. Kad dostigne određen temperatur dimnih gasova, pečka se automatski potpali dalje. Kao što vidi dalje u videu, ko to je potpalio, nalazi se već u fazi rada, 38 stepeni, znači trebalo je 5 minuta da potpali, da dođe isto standardno kao i kod kamina na pelet, ima potpala, stabilizacija i faza rada. Razlika je što u programu za drva ne radi upaljač ili reduktor, kao što smo rekli, broj ventilatora je u ovom programu pojačan. I što želim da naznačim, ja sam na ovaj način već 3 godine grejem, da li bilo to drvo ili pelet. Ja sam u programu preštelujem program 1 i program 2. Isto što želim da kažem za kraj, ja to radim na sopstvenu odgovornost i mogu da kažem da funkcioniše. Znači isto tako doći će na tačku paljenje pumpe od 50 stepeni i to je to. Da kažemo kamin za centralno grejanje na pelet i drva, takozvane kombi.
Postoji kotlovi, podrumske veze od određenih proizvođača koji može radi, na drvo i na pelet, ali ovakve kamine, koliko ja znam, na teritoriju Balkana ne postoje još.